Bienvenidos a la escuela dominical. Welcome to our Sunday school. El tema de hoy The subject for today es David, is David, un espejo para el cristiano. a mirror for the Christian. Y quiero leer una escritura And I want to read a en scripture 1 Corintios 10, in the book of 1 Corinthians 10. verso 6. We're going to read verse 6. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. And it says, now these things took place as examples for us, that we might not desire evil as they did. Lo repite en el verso 11. So it is repeated in verse 11. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para darnos para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Verse 11 says, now these things happened to them as an example, but they were written down for our instruction, on whom the end of the ages has come. El capítulo 6 So in chapter 6 de Segunda de Samuel of the book of 2nd of Samuel, habla acerca de la vida de David it speaks of the life of David, y habla acerca de la preparación para servicio. and it speaks of the preparation to a life of service. Cuando leemos el primer verso, So when we read the first verse, está hablando de que reunió a 30,000 escogidos. so it speaks that it gathered 13,000 that were chosen. El nuevo rey está escogiendo So the new king is choosing, escogidos chosen 300,000 para 300,000 trasladar el arca del pacto. so that they can move the Ark of the Covenant. Podemos poner en nuestra mente nosotros So we can put it in our minds que nosotros también hemos sido escogidos. that we have also been chosen. Porque cuando leemos en las epístolas de Pedro, Because when we read in the books of Peter, dice it says, pueblo escogido, we are the chosen people, real sacerdocio, royal priesthood, nación santa, holy nation, apartada have set para apart anunciar so that we can announce las buenas nuevas. the good news. So ahí podemos estar nosotros. So that's where we can David be. escogió a 30,000 escogidos. So David chose 300,000 chosen. So el rey nos ha escogido a nosotros. So the king have chosen us. Lo que vamos a ver aquí en el capítulo 6 So what we're going to read here in chapter de 6 Segunda de Samuel of 2nd Samuel, son algunos it's principios some principles que son muy importantes that are very important para la vida cristiana to the Christian life, y nos los deja ver la vida de David. and it shows through the life of David. Ahora que ha sido coronado rey, So now that he's been crowned king, él empieza una vida so now he starts a life de responsabilidad of y responsibility liderazgo. and leadership. Cualquiera quisiera ser rey, So anyone would want to be king. cualquiera quisiera estar en posición, So anyone would want to be in a pero position, no a cualquiera le gusta la responsabilidad. but not everyone likes responsibility. Podemos dirigir So we can por guide la responsabilidad because of the que se responsibility nos da. that is given to Y us. si nos paramos And so if we y stand somos and we responsables, are responsible, entonces podemos seguir adelante. so then we can move forward. Aquí vamos a ver que David So we're going to see here that David está parado is standing en firm el centro de la voluntad de Dios. in the midst of God's will. Esto quiere decir So this means que para estar en la voluntad de Dios, that to be in God's will, Dios God tiene que poner su voluntad needs to put his en will el centro de nuestra voluntad. in the middle of our will. Para que Dios sea rey So for God to be king sobre nuestra vida, over our life, Él tiene que ser primero rey first he has to be en king nuestros corazones. in our hearts. Aquí David encuentra experiencias So here David finds experiences que le dejaron marcada
marcado para toda su vida. that marked him for all his life. Y algunas de esas And experiencias some of those experiences eran muy buenas, were very good, otras no tan agradables. some others not so good, Como que nos pasa a nosotros, ¿verdad? just like it might happen to Pensamos us. que podemos escoger y desechar. And we might think that we can choose and pick. Y esto es muy común en el ser humano. And that's very common for us human Pero beings. aquí él va a tener experiencias buenas But here he is going to have good y experiences. también va a tener experiencias no muy agradables. And also some that are not so Es good. parte del paquete. It is part of the package. Dios sabe cómo entrenar a sus hijos para el servicio See, God knows how to train his children to get them ready for y service. tiene un trato especial con cada uno. And has a special treatment with each one. Muchas veces lo que uno pasa no lo pasa el otro, Many times what one goes through, the other one pero doesn't. Dios sabe exactamente But God knows cómo exactly entrenar a los suyos how to train his para el people servicio to his service y también para la eternidad. and also for eternity. Porque la vida cristiana consiste Because the Christian life consists en terminar la carrera. in ending that race. Estamos volviendo de Guatemala So we were coming back from Guatemala, y era un honor and it was an honor ver a un valiente, to see a courageous un guerrero, and a warrior, un ejemplo de hombre. an example of a So, man. no nos preparamos nomás para servicio, So we don't just prepare for pero service, también nos prepara para la eternidad. but he also prepares us for eternity. Algunas de las experiencias So some of the experiences que se tienen en la vida that happen in life jamás se pueden cambiar por cualquier cosa del mundo. can never be changed for anything in the world. Y estas le sucedieron a David And these happened to David, y algunas no tan agradables como dijimos. and some not so pleasant, like we said. Hay personas que están esperando. There's people that are ¿Y waiting. cuándo va a hablar de Betsabé? And when is he going to speak of Bathsheba? Muy pronto vamos a llegar ahí. Soon we'll get there. Ok, lo importante So the important thing es entender que en el proceso it's to understand that in the process de preparación of the preparation para el servicio to be of o para la service eternidad, or for the eternity, vamos a pasar experiencias buenas we are going to go through good y experiences experiencias no tan buenas, and some that are not so good. pero como dice el apóstol en Romanos 8, But just like the apostle says in Romans 8, que todo ayuda para bien that all things work for our good a los que aman a to Dios those who love the y Lord para los que tienen propósito, and for those that have a para purpose, todos los que Él llama. for all those whom he calls. Así que todo ayuda para bien. So everything works for good. Ahora, lo que vamos a ver en el capítulo 6 So now what we're going to see in chapter 6 de Segunda de Samuel of 2 Samuel es que del verso 1 al 10 is that from verses 1 through 10, nos va a hablar de la santidad, he is going to talk to us de la about sanctity presencia misma de Dios. and of God's presence. Y esto es algo importante, And this is important porque para David because for David, lo más importante de su vida, the most important thing in his life, y hago un paréntesis, and I open a parenthesis, con todos sus errores, even with all his con todas mistakes sus faltas, and with all his faults, y quiero que lo leas en la Biblia, and I want you to read it in the Bible, fueron muy pocas. there were few. Porque cuando se habla de los errores de David, Because when we talk about the mistakes of si nos David, tocara escribir a nosotros if we were to write acerca de las faltas de David, about the mistakes of David, lo haríamos pedazos. we would break them in pieces. Pero Dios es justo. But God is just. Y cuando habla de David, And when he speaks of David, dice esto. he says this. Y David And David fue perfecto en todo, was perfect in all things, menos but en el caso de Betsabé. in the case of Bathsheba. Está diciendo que todo era bueno So he's saying that everything was y good, que nomás tuvo una falta. but he only had that one mistake. Dios God
no cierra los ojos delante del pecado. does not close his eyes in front of sin. Si reconoce lo bueno de David, If he recognizes the good in David, también exalta lo malo de David. he also exalts the mistakes of David. Ahora esto es muy importante. So this is very important. No podemos solapar We cannot just cover up lo que Dios what God condena condemns o aprobar or approves, lo que Dios ya condena. what he already Pero condemns. lo más importante de David, But the most important thing about David, con todos sus errores, with all his con faults, todas sus faltas, with all his mistakes, era la presencia de Dios he was the presence of God sobre su vida. over his life. Y esto es importante. And that is important. ¿Por qué? Why? ¿Qué es lo más importante para ti? What is the most important for you? ¿Qué es lo más importante para mí? What is the most important thing for me? Eso va a marcar And that is what's going to mark la clase de hombre que nosotros somos. the type of person that we are. Si hablas de David, So if we speak of David, él dice, he says, yo prefiero I prefer estar un día dentro de la casa de Jehová to be one day in the house of the Lord que 1000 fuera de ellos. than 1,000 outside. Si lees en buen mexicano, So if you read in good Mexican, está diciendo, what he's saying, yo prefiero estar I rather I'd rather be where the la ark is, presencia del Dios the vivo, presence of the living God, que estar fuera de ella. than to be out somewhere else. Yo prefiero I rather ser el que está a la puerta be the one that's at the door que el que está pecando allá afuera. than being the one sinning out there. Qué alegría me causa And it brings me such joy cuando me dicen a mí, when they tell me, vamos a la casa de Jehová. let's go to the house of Yo the ya Lord. siento que mis pies I already feel my feet están entrando por tus are atrios, coming into your oh place, Jerusalén. O Jerusalem. So, todo lo que David va a escribir So everything that David is going to es de write una relación is of a relationship cerca, near, estrecha close para Dios, to God, para su presencia. to his presence. Y aquí And here, no es la excepción. it's not an Él exception. está hablando So he is speaking acerca del arca del pacto. of the Ark of the Covenant. Su interés, So his interest conocer to know la presencia the presence de un Dios vivo, of the living de God, un Dios real. of a real God. ¿Por qué lo está haciendo David? So why is David doing that? David no podría dirigir. Because he could not guide, David no podría gobernar because he couldn't govern sin la presencia del Dios vivo. without the presence of the living God. ¿Por qué? Why? Porque es el hombre conforme al corazón de Dios. Because he was a man after God's own heart. Pero todos leemos But we all read que él es el hombre conforme al corazón de Dios. that he is the man after God's own heart. Pero ¿entiendes el concepto de la palabra conforme? But do you understand the meaning of the word after? Quiere decir conform. hecho, It means to be made, formado to be formed a la presencia, a la imagen to the image de Dios, of God, de acuerdo according al corazón to the heart de Dios. of God. Bueno, bien. So listen well. Mira, cuando Salomón es instalado rey, So when Solomon was made king, ¿qué es lo que dice Salomón? what does Solomon says? Dame sabiduría. Give me wisdom. Si no me das dinero, está bien. If you don't give me money, it's fine. Si no me das riquezas, If you don't give me riches, si no me das poder, if you don't give me power, si no me das etcétera, etcétera, if you don't give me so on and so on, está bien, it is good. pero dame sabiduría. But give me wisdom. La gente no sabe ni por qué recibió sabiduría. People don't even know why he got wisdom. Dios God, recorrió la cortina he removed the curtain y se le apareció y le dijo, and he appeared and he said, pídeme lo que quieras ask of me what you want, que yo te dé.
that I give you. ¿Se lo podía dar o no se lo podía dar? Could he give it to him or Seguro not? que sí, se lo dio. Clearly, yes, he gave it to him. Pero dice que no solo le dio sabiduría, But it says that not only did he give him pero wisdom, le dio todo lo que él no pidió, but he gave him also all the things he didn't ask for, juntamente con riquezas. also with riches. Si buscamos a Dios primero, If we seek God first, todo lo demás va a ser añadido. everything else will be added on. Pero aquí está el secreto. But here is the secret. ¿Qué crees que David le dijo? What do you think David said? Él había sido rey, He had been king. él había pasado el proceso, He had gone through the process. y la oración de David And David's prayer para su hijo Salomón, for his son Solomon, ¿lo puedes leer? you can read it. Dice que Jehová, It says that the Lord, el Dios del cielo, the God of heaven, te dé un corazón entendido. may give you a heart with understanding. No hubo hombre sobre la faz de la tierra, There had never been a man on earth, aparte de Jesucristo, aside from Jesus, tan sabio como Salomón, as wise as Solomon, que escribió más de 3,000 proverbios. that he wrote over 3,000 proverbs. Este sí sabía So he knew que para gobernar, that to rule que para dirigir, and to guide, necesitaba he needed más que autoridad, more than just más que authority, poder, more than power, más que victoria. more than victory. Necesitaba la presencia del Dios vivo, He needed the presence of the living God, presencia continua. continuous presence. Era de vital importancia. It was a vital thing. Y David había determinado en su corazón And David had determined in his heart restaurar to restore el arca del pacto the Ark of the Covenant al lugar donde debía de estar. to the place where it needed to be. Lo que tenía en su mente, So what he had in his mind, lo que tenía en su corazón, what he had in his heart, no era el reino, it was not the kingdom. era el arca. It was the ark, Traerla to bring it near al centro to the center de la vida nacional. of the national life. Si alguien conocía la ley, If anyone knew the law, era el rey. it was the king. ¿Sabías tú que a todo rey en Israel Did you know that all kings in Israel, se le entregaba la copia de la misma ley de Jehová? they were given a copy of the law of the Lord? Y era su tarea leerlo todos los días. And it was his job to read it every single Y day. él había leído And he had read que en el antiguo pacto, that in the old pact, ese utensilio, ese cofre, that chest, representaba it represented la misma presencia de Dios. the presence of God. Donde estaba el arca del pacto de Jehová, Where the Ark of the Covenant was, era garantía que Dios estaba presente. it was guaranteed that the presence of God was there. Si iban a la guerra If they were going to battle, y todos los ejércitos llevan bandera, and all the armies had a flag, ellos llevaban en la misma arca. and they would take the ark. Y si llevaban el arca, And if they would take the ark, la victoria estaba asegurada. it was sure thing that they would get Pero the si no victory. llevaban el arca, But if they didn't take the ark, por lo mismo, because of that, la derrota estaba dictada. it was clearly that they were Y defeated. él lo sabía. And he knew that. Lo quería para la vida nacional del pueblo. So he wanted it for the national life of the people. ¿Qué representaba esto? So what did that represent? Que en el arca That in the ark estaba la ley the de Jehová, the law of the Lord. todo lo que Jehová demandaba. Everything that the Lord demanded. Dentro de esa arca Inside the ark, había una vara. there was also a staff. Dentro de esa arca And inside the ark, había un poco de maná que caía en el desierto, there was a little bit of the manna that fell in the desert, diciendo saying que él podía hacer todo that he could do menos fallar. except to fail. Pero en la parte externa But in the external part, habían querubines. there were cherubims. Esto quiere decir This means
algo angelical, something angelical, algo celestial. something celestial. Y ahí estaba el propiciatorio, And that's where the mercy seat. mercy seat, Ajá. mercy sits. Ok, No? Seat. There you go. ok. Y esto es interesante And this is interesting porque habla de las misericordias because it speaks of the mercies en el propiciatorio. in the mercy seat. Y este era el deseo And this was the desire, de David, this was David's desire, que la presencia de Dios that the presence of God estuviese ahora con ellos. would be now with them. Si lees So if you read en las crónicas, in the en Chronicles, Samuel, in Samuel, vas a descubrir algo. so you will discover something. Por 70 años, Throughout 70 years, el arca había sido quitada del lugar correcto. the ark had been taken from the right place. Este es un espejo para nosotros. And that's a mirror for us. Un hombre A man llegó a una cruzada came to a crusade, y él era el que tenía que dirigir. and he was the one that had to direct. Y cuando llegó, And when he got there, ya alguien más estaba dirigiendo. someone was already directing, Pero de todos modos él participó but he still participated. y dijo, And he said, hermanos, brothers, yo venía corriendo, I was coming running, pero me paró la policía. but the cop stopped Y me. de aquí a que me daban mi ticket, And while he was giving me the ticket, yo llegué tarde. I got here late. Pues cuando pasó el predicador, And so when the preacher came up, dijo, este venía he said this one was coming con la presencia de Dios, with God's presence, obedeciendo las leyes, obeying the laws, pero cuando le metió la pata al carro, but when he pressed on in the car, Jesús se bajó, Jesus got out porque no puede quebrar la ley. because he cannot break Y the law. aquí están las And consecuencias. here's the consequences. Ahora la pregunta para nosotros es, So now the question for us is ¿todavía va a nuestro lado? he still on the side of us? ¿Todavía está con nosotros? Is he still with us? O a lo mejor ya se bajó. Or maybe he already got off. ¿Por qué? Why? Porque es muy fácil Because it is so easy seguir todas las nociones, to follow mociones, to follow all the motions y decir que Dios está con nosotros. and to say that God is with us, Pero en realidad es pura fachada, but it's just face. a face. Y esto es interesante, And so this is interesting porque la presencia del Señor no la vamos a traer nosotros. because the presence of God, we're not going to bring that. ¿Quién trae la presencia de Dios? Who is the one that brings the presence of God? Él. He does. Y aquí yo estoy a la puerta. He says, here I am at the door. Yo llamo. I call. Tu único trabajo es abrir la puerta All you have to do is to para que open Él the door entre so that he can y come para in, que Él tenga cena con nosotros. so that he may dine with us. 70 años. 70 years. La arca de Jehová The ark of the Lord había estado en el lugar incorrecto. had been in the wrong place. Ahora, para empezar, So now to start, ¿quiénes capturaron el arca del pacto? so who captured the ark of the covenant? ¿Verdad? Por eso no saben nada del arca. Aquí está. So here it is. Los filisteos. The Philistines. Los filisteos. The Philistines. ¿Se acuerdan cuando la nuera de Elí Do you remember when the daughter-in-law of Eli iba a tener su bebé? was going to have the baby? Dice que fueron dadas las nuevas It says that they brought the news que sus dos hijos habían muerto. that Eli's two sons had Ya been Jehová lo killed, había dicho. and the Lord had already said that, Y que el arca del pacto and that the ark of the había covenant sido capturada por los had, filisteos. had been taken by the Philistines. Y al borde de la muerte And when she was close to le dying, preguntaron a la mujer, they asked the woman, ¿cómo quieres que le pongamos a tu niño de nombre? what do you want to call your baby? Y ella dijo, Icabod. And she said, Ichabod. Eso significa, And that means la gloria se fue,
The glory has departed. Partida es la gloria. The glory has Se departed. llevaron la gloria. They took the glory Porque la palabra gloria because the word glory significa kabod means kabod, y significa un peso. and it means a weight. Y Pablo habla de esto. And the Apostle Paul speaks Él of that. dice And he says que las pruebas que tú y yo tenemos that the trials that you and I have son leves. are light. No se comparan They cannot compare con el eterno peso de gloria. with the eternal weight of Kabod. glory. Kabod. Peso Weight de bendición. of blessing. Peso Weight de éxito. of success. Peso Weight de la gloria de Dios. of God's Se glory. la llevaron los filisteos, So the Philistines took it, pero para vergüenza de ellos. but to the shame of them, Porque lo que trabaja para nosotros because what works for us no le va a trabajar al mundo. is not going to work for the world. ¿Sabe lo que hace la gente? Do you know what people do? Son religiosos. They're religious, Y si vas a su casa, and if you go to their house, tiene la Biblia abierta. they have the Bible open. Nunca la leen, They never read it, pero en la entrada tienen el Salmo 91. but at the entrance they have Psalm Caerán a tu 91. lado 1000 They will fall y 1,000 to your 10,000 a side tu diestra, and 10,000 to pero your a ti right, no te llegará. but to you it will not come. ¿Tú crees que les va a trabajar a ellos? Do you think that's going to work for them? No. No. La Biblia no es para exhibirse. The Bible is not to exhibit. Dice, en mi corazón It says, in my yo he heart, guardado tu I palabra have guarded your para word no pecar contra ti. so that I may not La sin palabra tiene against que estar you. abierta aquí. The word needs to be open Los here. filisteos se llevaron la presencia, The Philistines took the presence, pero para vergüenza de ellos. but to the shame for them. Si leen la historia, So if you read the story, dice que metieron el arca del pacto de Jehová it says that they took the Ark of the Covenant, al templo de Dagón. they took it to the temple of Dagon. Y dice que al segundo día que fueron a ver, And it says that the second day when they came to see it, Dagón Dagon estaba tirado was leaned on the ground con la cara al suelo with the face off on the ground frente al arca del pacto de Jehová. in front of the Ark of the Covenant. Oh, no, dijeron. Primer round. And they said they took it, Limpiaron a Dagón, they cleaned Dagon, lo volvieron a levantar, so they got him up again, los dejaron una noche and más they let it go one more night. y al siguiente día And the following day, fueron they went, y Dagón no tenía dedos, and Dagon didn't have no fingers, tenía brazos, didn't have arms, solo el tronco estaba parado. or just the torso was standing. Si lo dejan el tercer round lo hacen pedazos. If they would have left that third time, he would have broken him ¿Por into qué? pieces. Why? Delante del pacto de Jehová. Because he was in front of the Ark of the Covenant of the Lord. Es interesante. So it's interesting. ¿Qué representa el arca? What does the Ark represent? Presencia, Presence. presencia. Presence. En el verso 6 So in verse 6, dice que cuando mandaron esa arca, it says that when they sent the Ark, terminó en casa de Abinadab. it ended up in the house of Abinadab. En esa casa Oh, so in that house, habitó por tiempo esa arca. the Ark was there for some time. Y no nos damos cuenta nosotros And we don't realize que no hay nada más importante that there is nothing more important que gozar than to have joy, de la misma presencia de Dios. to enjoy the presence of the Lord. Ahora, ¿quién gozaba de esa presencia? So who here was enjoying that presence? Abinadab, Abinadab. pero el pueblo ajeno. But the people didn't know. Los filisteos ya sabían lo que eso representaba. So the Philistines knew what that represented. En el verso 10, In verse 10, David intentó traerla David tried to bring it y back ponerla en Jerusalén, and to bring it to Jerusalem, pero hubieron problemas. but there were problems. Y el verso 10 dice And verse 10 que says, terminó en la casa de Obed-Edom. it says that it ended up in the house of Obed-Edom. No hay nada más importante
There is nothing more important que el arca, than the ark, que la presencia than the presence del mismo Dios of God, para evitar so to avoid problemas problems y errores. and mistakes. Habían ciudades de refugio There were cities to take refuge, y eran 7. and there were 7. Mientras se mantenía dentro de la ciudad, As long as they were within the city, esa persona era intocable, they were untouchable. estaba segura. That person was safe. Pero al salir fuera de la ciudad de refugio, But if they went out of the city of refuge, podía sufrir daño. they could suffer harm. Lo que conocemos ahora como embajadas. So now what we know as councils, Esos trabajaban en Israel that used to work in Israel como ciudades de refugio. as cities of refuge. Y no hay nada más importante And there is nothing more important que esa presencia. than that presence. ¿Verdad que dentro de la iglesia no tenemos problema? Isn't it true that inside the church we don't have problems? Es fuera de su presencia It is outside of his presence que pecamos, that we sin, erramos, we make mistakes, pero en su presencia, but in his presence, lee lo que dice el salmista, read what the psalmist says. solo hay plenitud de gozo. There is only plenty of joy. En su presencia In his hay presence, paz, there is peace. en su presencia In his presence, hay salud, en there su is health. presencia hay. In his y hay. presence, there is. Pero este es el ay bueno. But there is good things. Ok. David reunió 300 escogidos So David gathered 300,000 chosen people, y la pusieron en un carro nuevo. and they put them in a new car. Pero idea de quién fue ponerlo en un carro nuevo? But whose idea was it to get a new car? De los filisteos. Of the Philistines. Hicimos tanto mal. We did so much wrong. Hagan un carro nuevo Let's bring another y car. envíenla And send it back. de regreso You send it back para Israel. to Israel. Pero aquí hubo problema. But there was a problem here. ¿Se recuerdan que en las lecciones que aprendimos antes de David, And so do you remember in the lessons that we were teaching about David? muy seguido se oía, Very often we would hear, y David and David consultó a Jehová Dios? inquired of the Lord. Y David And David, le preguntó a Dios, he asked the Lord, ¿subiré? would I go up? ¿Los entregarás en mi mano? Will you give them to me in my Y hands? consultó a Dios, And he inquired of the Lord, ¿perseguiré a mis enemigos? should I go after my enemies? Y Dios le contestaba. And the Lord would answer. Pero cuando trasladó el arca del pacto, But when he transferred the Ark of the que era lo Covenant, más importante, which was the most important thing, se olvidó he forgot. de consultar a Jehová. He forgot to inquire of the Hubo Lord. juicio, And there was judgment, porque dice que cuando traían because it says when they were bringing el arca del the pacto, Ark of the Covenant, los bueyes tropezaron the bulls, they tripped, y casi se caía el arca del pacto. and the Ark almost fell. Usa Usa, extendió su mano he extended his para que hand no se cayera el arca del pacto so that the Ark of the Covenant wouldn't fall, y murió fulminado en el mismo lugar. and he died right at that place. Si lees, And so if you read, dice que no le gustó a David. it says that David didn't like that. ¿Cómo es posible How is it possible que nosotros llevando el arca del pacto, that us, while we're bringing the Ark of the Dios Covenant, mató a este hombre? the Lord killed this man? ¿Qué no nos preguntamos nosotros cuando las cosas nos salen mal igual? Don't we ask ourselves the same thing when things don't go right? Pero yo soy un cristiano. But I am a Christian. ¿Por qué me pasa eso a mí? Why is that happening to Ahora me? que intento hacer lo bueno, Now that I'm trying to do the good thing, ¿por qué me sale así? why is that coming out? Tal vez no soy un cristiano. Maybe I'm not a Christian. Tal vez soy un cristino. Maybe I am Aquí fake está. Christian. There it El is. arca So the Ark no necesitaba
un carro nuevo. The ark did not need a new car. Necesitaba lo que Éxodo 25 dice. It needed what Exodus 25 says. En el verso 12 In verse 12, hubo una ordenanza there was a decree que los únicos that the only que ones, podían cargar el arca del pacto so that the only ones that could carry the ark of the covenant eran los hijos de Coat. were the sons of Kohath. Pero en Números 4 dice But in the book of Numbers que chapter 4 aunque eran says levitas that even though there were the y Levites, era su trabajo and it was their job llevar el arca, to take the ark, tampoco la podían tocar. they could not touch it. ¿Por qué? Why? Porque era la presencia viva Because it was the living de un presence Dios vivo. of the living God. Y cuando se lee en Números, And when we read in the book of dice que Numbers, nomás podrán llevar la carga de Jehová. it says that they can only carry the weight of the Lord, Burn. the burden. Esto es interesante. So this is interesting Porque hasta cierto punto, because to a degree, ¿qué acabamos de decir? what have we just said? Que kabod, That kabod, gloria, glory, quiere decir peso. means weight. Están cargando They are carrying el peso the burden de la gloria of the glory de Jehová. of God. Ok. Podemos extender la mano, So we can extend our hand, pero lo que Dios espera en el servicio but what God expects in the service es corazón. is the heart. Ve al mejor restaurante So you can go to the best restaurant y que te tiren los platos and let them throw the plates to y que you, te tiren los cubiertos. and they throw utensils. Yo soy pobre, I am poor, pero me gusta comer en paz. but I like to eat in peace. Me gusta comer con dignidad. I like to eat with dignity. Iba a un restaurante I went to a restaurant, de comida oriental to an Oriental y siempre me restaurant, tiraban los platos. and they would always throw the plates. Un día So one day, paré a la persona I stopped the person, y le dije, ¿tienes problema? and I said, "Do you have a problem?" Dijo, no. And she said, "No." ¿Por qué? Why? Todo el tiempo que vengo a este restaurante, Every time I come to this restaurant, tú me tiras los platos. you just throw the plates. Esa es una actitud de servicio. That is an attitude of service. Y dijo, no, yo no tengo problema. And she said, "No, I don't have a problem. Nomás quería hacértelo saber. I just want to let you know." Hasta el día de hoy, And to this day, yo voy I go, y cuando me paro en ese restaurante, and when I stop at that la chinita restaurant, hace. the lady is happy. Podemos tener las manos, So we can have the hands, podemos tener servicio, so we can have the service, pero ¿dónde está el corazón? but where is the heart? Este pueblo This people, de labios from their lips, me alaba, they worship me pero with su their lips, corazón but their heart está lejos de mí. is far away from me. Podemos servir a Dios, We can serve the pero Lord, como una carga. but as a burden. Oh, yo ya lo hice por tanto tiempo. Oh, I've already done it Que for such venga a long alguien time. más. There should be No someone soy else. el único. I'm not the only one. Muy fácil. Very easy. Cuando tú ya no lo quieres hacer, When you don't want to do it anymore, chananana, na-na-na-na, yo soy el llamado. I am the one Yo soy called. el escogido. I am the chosen Y yo one. lo voy a hacer. And I will do Hello. it. Hello. No solo con las manos, Not just with the hands, pero con el corazón. but with the heart. Porque cuando ya no hay corazón, Because when there is no more heart in tu servicio your service sale sobrando. is not needed. Te lo digo en buen mexicano, Should I tell you in good Mexican? solo es energía de la carne. It is only energy of the flesh, La fuerza the strength. para asar, For what? barbecue, Oh, for barbecue. carne asada. Okay. Ok, Dios quiere más que nuestras manos, So the Lord wants more than just our hands. quiere nuestro corazón. He wants our hearts. Deseamos su presencia And we desire His presence solo cuando la carga del Señor está en nuestro corazón. only when the burden of the Lord is in our hearts.
y lo cantamos. and we sing it. ¿Te lo canto? You want me to sing it? Traemos sacrificio de alabanza. Canta. I'm just listening. We Sorry. bring We bring sacrifice of praise praise a la casa de Jehová. to the house of the Lord. Ya hace mejor, ¿verdad? Ok, aquí está. So here it is. Mucha gente A lot of people ve el servir a Dios como un sacrificio. might look at serving God as a sacrifice. Qué triste. How sad. Sacrificio es esto. Sacrifice is that. Que Él murió por ti. That He died for you. Él murió por mí. And that He died for me. Yo no hago ningún sacrificio. I don't do any sacrifices. Él hizo el sacrificio He did the sacrifice que nadie podía hacer. that no one else could do. Yo ahora le sirvo And now I serve Him porque Él ya hizo lo más difícil. because He already did what was the most Solo difficult. podemos dar We can only give servicio service si nuestro corazón if our hearts está dispuesto a cargar un peso, is willing to carry a burden, no de problema, not of a problem, no de sacrificio, not of a sacrifice, pero de gloria, but of glory. eterno peso de gloria. Eternal weight of glory. Te lo voy a decir. So I'll tell you. Alguien dijo, Someone said, si yo fuera el pastor de esta iglesia, if I were the pastor of this church, sacaba a ese hermano a patadas. I would kick out that brother. Yo le dije, And I said, gracias a Dios thank God que tú no eres el pastor. that you are not the pastor. Hello. Hello. Te lo voy a explicar ahora. So I will explain it to you. Los únicos que podían llevar el arca So the only ones that could carry the ark eran los levitas, were the Levites, sacerdotes. the priests. Pero cada sacerdote, But each priest, el sumo sacerdote, the high priest, óyelo bien, listen well, llevaba su túnica would bring their tunic, y se componía de varias partes. and it was composed of different parts. Pero había algo especial. But there was something special. Sobre todo eso, Over all that, él se ponía un pectoral. he would wear an ephod. Y en ese efod, Oh, and that ephod, en ese pectoral, in that ephod, llevaba 12 nombres. it had 12 names. Cada piedrecita Each little stone llevaba el nombre de cada tribu. had the name of each one of the tribes. Pero la gente no lo entiende por qué. But people don't understand that because, ¿Sabes por qué? do you know why? Representaba al pueblo. Because it represented the people. Para la iglesia de hoy, So to the church today, óyelo bien, listen well, cada nombre each name de cada miembro of each member de la familia de Dios of God's family, la llevamos en el corazón. we bring it, we have it in our Aquí en el hearts, corazón. here in our hearts. Ayer nos dieron noticia de una persona Yesterday we got the news of a person, y hablábamos con mi esposa. and we were speaking with my wife, Esto es algo serio. and this is something serious. Tenemos que orar. We need to pray Que el Señor intervenga. that the Lord intervenes. A ver cuántos likes me mandan. Oh, we'll see how many likes I get. A ver qué tantos seguidores tenemos. Let's see how many followers I have. Estaba en la aduana I was in customs y no sabía cómo llenar ni un papel. and didn't know how to fill out any of those papers. Le dimos tips a los hombres y We gave tips to así the les men, hacían los deditos y ya nos And- dejaron pasar. and they filled it out and they let us go. Pero si no tenemos cuidado, But if we're not careful, levantamos las manos, we lift up our hands que la gente nos vea. that people may see us. Te voy a decir esto, But I will say this. el verdadero ministerio The true ministry, se lleva en el alma, you have it and you bring it in your soul, en el corazón. in the heart. Tal vez tu pastora y yo
Maybe Pastor and I, no sabemos mucho, we don't know much. pero una cosa es cierto, But one thing is true. Dios está en este lugar. God is in this place. Amen. Yes. ¿Sabes lo que le dijeron a tu pastora? Do you know what they said to Pastor Jerry? Estábamos en una conferencia en México So we were at a conference in Mexico, y vino un grupo de mujeres and there was a group of women, y no eran de casa de oración, and they were not from House of porque le Prayer, dijeron, because they said, pastora, Pastor Jerry, quisiéramos ser tus seguidoras. we would like to be your followers. Para sorpresa mía, le digo, síganme. And to their surprise, I said, follow Voy me. para el baño, les dijo. I'm going to the Y para bathroom. sorpresa mía, todas las mujeres se metieron al baño. And surprisingly, all the women followed Y her to the Stacy le bathroom. dice, mami, And Stacy says, ellas Mommy, quieren ser followers. they want to be your followers. Quieren tu email, They quieren want tu your email, Facebook. your Facebook. Aunque sea en el baño, Dios te va a bendecir. Even in the bathroom, God will bless you. Dios es bueno, Amen. God is good, tiene un buen sentido de humor. and He has a good sense So of les humor. debemos la segunda parte, tomen un break. So we're going to take a break. Bendiciones. And we'll be